معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قوم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معارض الدين. يا رب اقسم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على حي على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فيا معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan hal-hal yang Allah perintahkan kepada kita dan menjauhi larangan-larangannya serta mengikuti sunnah-sunnah nabinya dan meneladani akhlak-akhlaknya. Maka niscaya kita akan menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang yang mendapatkan rahmatnya Allah, orang-orang yang mendapatkan ampunan daripada Allah, serta digolongkan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan menjadi orang-orang yang insya Allah akan mendapatkan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala banyak memerintahkan kepada kita daripada perintah-perintah takwa seorang hamba kepadanya. Di antaranya suatu ayat yang sering kita dengar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kalian meninggal dunia melainkan dalam keadaan Islam, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat tersebut ada suatu hikmah yang dapat kita ambil, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada setiap hambanya untuk bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Yang mana perintah tersebut menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengajarkan kepada kita bahwa kita hidup di dunia, kita menjadi orang-orang yang harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah tujuan yang hakiki bagi kehidupan kita di dunia, yaitu tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kemuliaan seseorang di dunia hanya dapat diraih bagi siapapun yang bertakwa kepada Allah, bagi siapapun yang taat kepada Allah, bagi siapapun yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam suatu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kemuliaan seorang hamba di sisi Allah bukan dilihat daripada seberapa banyak harta yang dia miliki, bukan dilihat daripada seberapa tinggi jabatan yang dia pegang, bukan dilihat daripada popularitas yang dia punya daripada kehidupannya dia di dunia, akan tapi kemuliaan yang ada di dunia ini dilihat daripada seberapa besar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa la suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat daripada seberapa indah paras wajah kalian, seberapa indah pakaian kalian, seberapa banyak harta kalian, seberapa mewah rumah kalian, seberapa besar dan bagus daripada kendaraan-kendaraan kalian, akan tetapi yang Allah lihat itu adalah qulubikum wa a'malikum, yaitu adalah hati-hati kalian dan juga amal-amal ibadah kalian. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua hal inilah yang harus kita tekankan di dunia, yaitu adalah amalan kita dan juga hati kita untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
karena sesungguhnya suatu amal ibadah akan dinilai menjadi amal ibadah yang mempunyai nilai maksimal di sisi Allah Subhanahu wa taala tatkala seseorang itu beribadah dengan hati yang ikhlas karena Allah, hati yang penuh tawakal kepada Allah, hati yang selalu berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita di dunia, karena sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala hanya diraih daripada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha wa la in sa'alani la'atiyannahu wa la in ista'adani la'idannahu." Allah Subhanahu wa taala berfirman, para hamba-hambaku ini mereka terus-menerus mendekatkan dirinya kepadaku, terus-menerus meraih kemuliaan di sisiku, terus-menerus mencari akan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan menghidupkan perkara-perkara yang sunnah, dengan beribadah kepada Allah, dengan taat kepada Allah, dengan takwa kepada Allah, hatta uhibbah, kata Allah Subhanahu wa taala, sehingga aku akan cinta kepadanya. Wala fa idza ahbabtuhu, dan apabila aku cinta kepada hamba-hambaku tersebut, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau aku sudah cinta dengan hambaku, dia akan mendengar dengan pendengaranku, melihat dengan penglihatanku, kaki dan tangannya, semua jiwa raganya aku sendiri yang akan menggerakkan, sehingga jiwa raga kita akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala in sa'alani la'utiyannah, dan janji Allah Subhanahu wa taala bagi siapapun yang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, bagi siapapun yang mendapatkan cintanya Allah, bagi siapapun yang mendapatkan rahmatnya Allah, bagi siapapun yang mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, apa janji Allah Subhanahu wa taala? Wala in sa'alani la'utiyannah, apabila hambaku tersebut meminta permohonan kepadaku, memohon kepadaku, la'utiyannah, niscaya pasti aku akan kabulkan apa yang dia minta. Wala in ista'adani la'idannah, dan apabila dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku akan lindunginya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu teruslah kita mencari akan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Teruslah berbenah diri, teruslah introspeksi diri kita, bagaimana caranya agar kita selalu menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik lagi pada setiap harinya. Lebih baik dalam artian takwa dan ibadah kita terus kita tambah pada setiap hari kita. Karena dalam suatu hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, "Man kana yaumuhu khairan min amsi fa huwa rabih." Barang siapa yang hari-harinya jauh lebih baik daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang beruntung di dunia dan di akhirat, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang selalu taat kepada Allah, hamba-hamba yang selalu bertakwa kepada Allah, hamba-hamba yang selalu beribadah kepada Allah, hamba-hamba yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita dapat menjadi orang-orang yang selalu beramal dengan amalan yang saleh, amalan yang diridhai oleh Allah, amalan yang dicintai oleh Allah, amalan yang dirahmati oleh Allah. Dan semoga kita selalu diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat selalu bersyukur atas segala kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga diri kita, istri kita, keluarga kita, anak kita, orang tua kita, kerabat kita, sahabat kita menjadi orang-orang yang selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan yang haram, daripada bermaksiat kepada Allah, daripada mencari murkanya Allah, dan kita selalu dibimbing untuk taat dan takwa beribadah kepada Allah, serta meninggal dalam keadaan husnul khatimah fi afiyah wa salamah. Amin amin ya rabbal alamin. إن أحسن الكلام كلام الله الملك العلام، والله سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك وأشرف عبادك سيد العرب والعجم وإمام الطيب
الطيبة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون، سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم اهلك اليهود والنصارى والكفرة والمشركين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منه وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. معاشر المسلمين، إن الله يأمركم بالثلاث وينهاكم عن الثلاث. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله تعالى جل وأكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله